सूरत मना कर जाइए मु दो खरी कही दियंती किंतु मु कहबिनी जने भद्र हिसाब रे जने सीनियर लीडर हिसाब रे नाइ फेर पर एबे गोटे काली जो बाहर ये सूरत मना करागला जगन्नाथ राज्य जेड़े भयंकर बात्या 19 मसीह थिला ताको आम फेस कर ये की बात्या ये कुटा उड़ी जाए बात्या जे 19 बात्या फेस करिछि जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा जाजपुर 600 लोक मरीते हजार हजार घर भांगी वृक्षलता किसी नथला ए भुवनेश्वर सहर जिते बड़ वृक्ष बुड़ी पड़ा तार मुकाबला कर समय गिरिधारी गमांग मुख्यमंत्री मु थाए से एक्साइज मंत्री तार मुकाबला कर जगतसिंहपुर दायित्व मुझे भयंकर क्षयक्षति होता 19 मसीह जगतसिंहपुर 350-400 लोक मृत्युवरण करते पशुपक्षी गंध है चारिड़े सबूर मुकाबला से आम कांग्रेस दल करथिला खाद्य आणिकी कलिंग स्टाडियम रे गदेइतला सबू लोक को बांटीला पॉलिथिन चदर कमल खाद्य चूड़ा बिस्कुट गुड़ सबू जोगेइतला तेणुक से जो आम मुकाबला करम इजिली मुकाबला कर किसी असुविधा ना तेणु सेमती हबार ना बात्या टलीगला एवं वर्षा किसी हम हम हेले आम डैमेज हम नहबाटा भल कारण आम चषा आम चाषी मु चाष कर दिन जाइए देखापी 50% धान एना फूल धरी यदि ए टाइम वर्षा हो पवन हो धान फसल नष्ट हो रेट तो 4 दिन बढ़ी सारा आम लोक भयभीत लोक काले 19 मसीहा को अनुभव करी 10 दिन पे किए आलू बैगण कोबी सारू चाउल चूड़ा घी तेल भर्ती कर सारे ना आमर नॉर्मल थाए मासकर खाद्य थाए कारण मो घरे भगवान कृपारू 20-25 लोक दीपर लंच करते राति करते जी रहीगला घरे खाती तेणु आम घरे 2-3 मासर रिजर्व खाद्य थुआई आलू बस्ता थुआई चाउल बस्ता थुआई चूड़ा गुड़ थुआई पनीपरिया फ्रेश आने पड़े एटा 3 दिन भितर बैगण 120 जनी 100 भेंडी 100 पोटल 250 ए कोबी गुड़ाक नुआ बाहरी कोबी गुड़ाक है 60-70 गोटा को भयंकर परिवार रेट जानी शुणी भाई व्यवसायी मैंने आमको जीवनता मार दौरान भय देखी भय ना द्वितीय मु आपण मान जरिया अनुरोध करने को चाहे मीडिया भाई माने तुम मिछ विवृत्ति दियनी गोटे बाहर सूर्यराउतरा को मना है भोट प्रचार करने मुझे स्पष्टीकरण चाहे जहाँ किसी सभापति प्रचार से जो इलेक्शन प्रचार कमिटी कर डाकरा होता ना नाई से नॉमिनेशन को जाइए ना नाई ये अंचल जो युवक माने चाकरी पाती आदिवासी कोटा हरिजन कोटा पश्चिमांचल हिसाब से पाठ पढ़ती ये बहु कॉलेज हाईस्कूल मुझे सभापति आज भी अच्छी किए ITI पढ़ी किए नर्सिंग पढ़ी किए फार्मासी कमांडर पढ़ी किए कैपिटल लॉ कॉलेज पढ़ी किए एकांबर चंदकार पढ़ी आम पिला साहाଯ୍य करूँ सेठिकार पिला आइले मत आनंद लगे सेठे गले से गदे ही जाऊँगी अरे दल तो मोर कांग्रेस दल खंडे जदि मो जरिया प्लस हम मो अभिनंदन यदि माइनस हम मुझे जगह जावा उचित नुह मो दल विद्रोह विरोधी नुह एवं गले बहुत ना नहीं तुम मीडिया जड़े खबर दे सूरत मना कर जाइए मु दो खरी कही दियंती किंतु मु कहबिनी जने भद्र हिसाब रे जने सीनियर लीडर हिसाब रे
ନାଇଁ ଫେର ପରେ ଏବେ ଗୋଟେ କାଲି ଯୋଉ ବାହାରିଛି ସେ ସୁରତରୁ ମନା କରାଗଲା। ମୁଁ ଆହୁରି କଣ କହନ୍ତି ତାକୁ ଲଗେଇକି ଅଳଙ୍କାର ଦେଇକି କହିବାଟା ଭଲ ହବନି। ସଂସ୍ଥା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନି, ଓରିଜିନାଲ କୁହ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ଖରାପ କରିଛୁ ଦଳର କ୍ଷତି ହବ, ଆମେ ଗଲେ ମୁଁ କେବେ ଯିବିନି। ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି, କାରଣ 31 ଇନ୍ଦିରା ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କର ସେବା, ଏଠି ଯେତେ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଆମର ଭଜନ ହୁଏ, ସଭା କର୍ମପତି କହିଛନ୍ତି ତମେ 3 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ପଳେଇ ଆସ। ମୁଁ ତାକୁ ବି 5ରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କ୍ୟାନସଲ କରୁଛି ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଭଜନ ଆମର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଓଳା ଛଡ଼ା ହୁଏ, ଦୀପ ଛଡ଼ା ହୁଏ, ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ହୁଏ, ସବୁ ବାତିଲ କରି ଯାଉଛି। ମୋ ଭାଇ ଯଦି ମୁଁ ଗଲେ ଖଣ୍ଡେ ଭୋଟ ପ୍ଲସ୍ ହବ, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ସେଇ ସହ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଶୁଖିଲା ବିବୃତ୍ତି ଦେବାଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସାର୍ ସେକ୍ରେଟାରିଏଟ କର୍ମଚାରୀ, ଡିରେକ୍ଟରେଟ କର୍ମଚାରୀ, କଲେକ୍ଟରେଟ କର୍ମଚାରୀ, ସବ୍ ଡିଭିଜନ ତହସିଲଦାର ବିଡିଓ ମାନେ ସଜାଗ ରୁହ। ବାତ୍ୟା ଟଳିଗଲା ବୋଲି ତମେ ଟଳିଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ସଜାଗ ରୁହ, ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀକି ରେଡି କର, ଗୋ ଖାଦ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଅ, ଚୁଡ଼ା କଦଳୀ ପହଞ୍ଚାଅ। ଯଦି କିଛି ହେଇଗଲା, ଯଦି ବାତ୍ୟା ହେଇଗଲା ନାହିଁ ବୋଲି ଆସିଲାଣି ଖବର, ପାଣିପାଗ ଅଫିସ ଦେଲାଣି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମସ୍ତେ ସଜାଗ ରୁହ। ବିପଦ ଯଦି ନ ଆସେ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବିପଦ ନ ପଡ଼େ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇ ତାର ମୁକାବିଲା କରିବା ଭଲ ହବ। ମୋଦି ଯଦି ଆସିକିରି ଆସିକି ଘିରିକିରି ବୁଲିବେ ଶୋଇବେ ନୁହଁ। ଇଏ ମନମୋହନ ସାମଲ ଆଉ ମୋହନ ମାଝୀ ଯଦି ଆଣ୍ଠେଇକିରି ନଗଡ଼ି ଯାଇ ଭୋଟ ମାଗିବେ ବି ହେବନି। ନବୀନ ବାବୁ ପେଙ୍ଗେଇକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଭୋଟ ହବନି। ଭୋଟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଭୋଟ ଭକ୍ତ ଦାସ ନେତୃତ୍ୱରେ। କାରଣ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇନି। ଯାହା କରିଛି କଂଗ୍ରେସ, ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ, ସେଠି ଲୋକ ମରିଯାଉଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ପାଉନଥିଲେ, ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ହୁଏ। ସେଠି 7ଟା ଡ୍ୟାମ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏଇନା ସେଠି ଚାଉଳ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାସୁମତୀ। ଜାଣିଥାରେ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଗୋଟେ ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲ କରିଛି, ଭକ୍ତ ଦାସ MP ଥିଲାବେଳେ, ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି। ଯୋଡ଼ାଏ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ହେଇଛି, ଭକ୍ତ ଦାସ କରିଛି। ତାପରେ ତ କିଛି ହେଇନି ସେ ଏରିଆରେ। ବହୁ ଗାଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଯାଇନି, ବହୁ ଗାଁ ପିଇବା ପାଣି ନାହିଁ, ବହୁ ଗାଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, କି NM ନାହାନ୍ତି, କି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଖାଲି। ବ୍ଲକରେ ବିଡିଓ ଖାଲି, ଚାରିଆଡ଼େ ଖାଲି 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 ଖାଲି। ସବୁତକ ବାଲି ପୋତି ଦେବେ। 11 ତାରିଖ ଦିନ ହାତ ଚୁନକୁ ଚିପିକିରି ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କାର୍ତ୍ତିକ ମାଝୀ, ଗାଁ ପୁଅ, ସେ ମାଟିର ପୁଅ, ଆଦିବାସୀ ପୁଅ, ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଲୋକ ପଇସା ନେଉନାହାନ୍ତି, ଖାଦ୍ୟ ନେଉନାହାନ୍ତି, ଶାଢ଼ୀ ନେଉନାହାନ୍ତି, ବିସ୍କୁଟ ପାଉରୁଟି ନେଉନାହାନ୍ତି, ଚୁଡ଼ା ନେଉନାହାନ୍ତି। ଏକମାତ୍ର ଘାସିରାମ ମାଝୀ ନୂଆପଡ଼ା ମାଟିରେ ଜନ୍ମ। କାରଣ ଯିଏ ବିଜେପିରୁ ଠିଆ ହେଇଛି ଗୁଜୁରାଟ, ଆଉ ଯିଏ ଠିଆ ହେଇଛି ବିଜେଡ଼ିରୁ ପଦ୍ମପୁର, ସେପଟୁ ଯାଇ ଠିଆ ହେଇଛି। ଏଠୁ ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ସିଓର ଜିତିବ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ମତ। ମୁଁ ଯୁବକ ମତ, ମହିଳାଙ୍କ ମତ, ଆଦିବାସୀ ମତ, ହରିଜନ ମତ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମତ ନେଇ କହୁଛି ଯେ ଘାସିରାମ ବାବୁ ଭଲ ଭୋଟରେ ଜିତିବେ।